हमारे तमाम ओल्ड एंड न्यू व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन घंटी के निशान को प्रेस करके ऑल के ऑप्शन को ज़रूर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके। मेरे मोहम्मद के कलमे पढ़ते जाओ, कर्जे माफ करो। ये बीबी हमारे नबी के घर आ गई है। तारीख अरब कहती है ये इतनी अमीर थी जिसके नौकरों के खैमों के रस्से सोने के होते थे, कनीजों की कमर की बेटियां सोने की होती थी। जब बीबी का तजारत का काफिला घर से निकलता, आखिरी ऊंट मक्के से निकल रहा होता था, पहला ऊंट यमन में दाखिल हो रहा होता था। ये हमारे नबी की वो बीवी है जिसने इस्लाम से लिया नहीं, इस्लाम को दिया है। शादियां 9, 11 या 13 मानो, मैं तालिब इल्म होने की हैसियत से मिंबर पे साबित कर सकता हूं नबी की हर बीवी का बैतुल माल से वजीफा मुकर्रर था, सिवाय सैयदों की मां के। और यही वजह है, बहुत मेरी जसारत है कि मैं इतने बेहतरीन उलमा इकराम के सामने ये लफ्ज कह रहा हूं। जनाब सैयदा ने जब दरबार खिलाफत में खुतबा दिया था तो खुतबा में एक लफ्ज बीबी ने कहा था। जब मैंने बीबी का मुकदमा पढ़ा तो मुझे इस लफ्ज पे अपनी जान से ज्यादा प्यार आया। शहजादी ने दरबार में खड़े होकर कहा, चल छोड़ तू विरासत, चल छोड़ तू मेरे बाबे का हक, मैं बतूल तुझे कह रही हूं मेरी मां का कर्जा मुझे वापस कर। जो बंदा बोल सकता वो बोले, जो हक सैयदा सुनने के लिए आज तक इस्लाम, बिस्मिल्लाह से मेरी मां का कर्ज मुझे वापस कर। सदक की सूरत में आज तक मुसलमान मकरूज है सैयदों का। खुम्स देना तुम्हारा सैयद पे एहसान नहीं। आज तक जो भी जमीन दाना दे रही है ये सैयदों का सदका है। सादात का कर्ज है जो हम खा रहे हैं। ये बीबी नबी के घर आ गई। इस शहजादी की कहानी यह है, तारीख ये कहती है कि जब बीबी का तजारत का काफिला घर से निकलता ना जी, क्योंकि बहुत वसी तजारत थी, और जनाब खदीजा के वालिद खवैलद ये भी अरब के उमरा में से थे, बहुत अमीर थे। अरबों में शेर व शायरी होती थी, ये लड़ाई भी अशार की सूरत में करते थे। अलीजा भाई, जब ये बीबी हमारे नबी के घर आ गई है तो कुरैश की औरतें बीबी के घर आई। उन्होंने आके अरबी में एक शेर पढ़ा और शेर में ताना दिया बीबी को। उन्होंने कहा, खदीजा बाप तेरा खवैलद इतना अमीर था कि उसके सर का शिमला अर्श को छूता था, और तू यतीम अब्दुल्ला के घर कनीज बन के आ गई है। बीबी को ताना दिया कि बाप तेरा इतना अमीर था कि उसके सर का शिमला अर्श को छूता था, और तू यतीम अब्दुल्ला के घर कनीज बन के आई है। बीबी ने बाप का रुतबा भी कम नहीं होने दिया और शौहर की इज्जत भी बता दी। बीबी ने कहा, बाप मेरा इतना अमीर था कि उसके सर का शिमला अर्श को छूता था, जिसकी नुकरानी बन के आई हूं इसके जूते अर्श को छूते, इसकी नालैन अर्श को छूता। ये बीबी हमारे नबी। जब बीबी का तजारत का काफिला घर से निकलता तो अरब के चोर, उचक्के, लुटेरे, डाकू, डकैत रास्ते में खड़े होकर बीबी के तजारत के सामान में से माल चोरी कर लेते। ये अरबों की तहजीब थी, अरब का कल्चर था। रात के चोर दिन के चौधरी होते थे। रात को चोरियां करना, दिन को मुतमिन होकर डेरे पे बैठ के फैसले करना। बीबी का तजारत का काफिला आता, ये सामान चोरी कर लेते। एक काफिला लुटा, दूसरा काफिला लुटा, तीसरा काफिला लुटा। बार बार नौकर आके कहते रहे कि बीबी मक्के की गलियों से सामान चोरी होता है। चौथे दिन बाबा मुश्ताक दादी शरीयत की मलका ने हया का बुरका सर पे लिया। बाबा इमरान शाह जी अपने घर से निकली, खरामा खरामा चलती रुक गई आके अबू तालिब के डेरे के दरवाजे पे। जंग का गिरदो नवा मेरे सामने है। अरब में जब किसी का चूल्हा भी नहीं जलता था, अली के बाप का डेरा उस वक्त भी चलता था। अरब के फैसले सैयदों के डेरे पे होते थे।
डेरेदार ये खानदान था, मेहमान इनके दरवाजे से भूखा नहीं जाता था, हाजियों को ये खाना खिलाते थे। हज के दिनों में सबसे बड़ी सबील इन्हीं के घर में लगती थी। सारा अरब जानता था कि आधी रात को भी इनके दरवाजे पे दस्तक दो, खाना भी मिल सकता है, बिस्तर भी मिल सकता है। ये मेरे नबी के खानदान की तहजीब थी। बीबी आ गई हजरत अबू तालिब के डेरे के दरवाजे पे, सामने मसजिद में बैठा था अली का शरीफ तरीन बाप। बीबी ने आके दोनों हाथ माथे पे रखे, रखे का अबू तालिब मैं हूं खवैलत की बेटी, बाप भी मेरा रईस था, मैं भी रईस हूं, बाप भी ताजर था, मैं भी ताजर हूं, बाप भी तजारत करता था, मैं भी तजारत करती हूँ। मक्के की गलियों से तजारत के काफिले यमन शाम मिस्र के लिए जाते हैं, मक्के की गलियों से मेरा सामान चोरी होता है, मैं आपसे पनाह लेने के लिए आई हूं। इतना जुमला कहना था कि हजरत अबू तालिब ने एक लम्हा सोचे बगैर कहा, खदीजा मुतमिन होकर घर चली जा, आज के बाद तेरा सामान कोई नहीं लूटेगा, आज के बाद तेरे काफिले को कोई नहीं देखेगा। मैंने लम्हा देर नहीं की, मैं फौरन आपको नतीजे में लेके आना चाहता हूँ, आज के बाद तेरे काफिले को कोई नहीं देखेगा। बीवी खदीजा मुतमिन होकर पीछे हटने लगी। बीवी खदीजा का नौकर आगे बढ़ा, उसने बीबी इसने कह दिया है जा तू भी रही है, इससे पूछ तो सही, तरीका तो पूछ ही, करेगा क्या, महाफज भेजेगा, रास्ता तब्दील करवाएगा, रास्ते में बंदे खड़े करेगा, ये करेगा क्या। बीवी खदीजा ने नौकर के मुंह पे हाथ, शर्म कर, बड़े बड़े घरों में छोटी छोटी बातें नहीं किया करते, बड़े बड़े घरों में छोटे छोटे सवाल नहीं किया करते। उसका बीबी तू इतनी मुतमिन होके क्यों जा रही है। बीबी ने कहा तुझे नहीं पता, ये जो कह देते हैं वो हो जाता। इस घर के बच्चे भी झूठ नहीं बोलते, इस घर के बच्चे भी झूठ नहीं बोलते। और उस घर का बड़ा कह रहा कोई नहीं लूटेगा, तो फिर कोई भी नहीं लूटेगा। मैं जिस अदाद से दुआ लेने के लिए अगला जुमला कहूं, बीबी खदीजा मुतमिन होकर घर चली गई। हजरत अबू तालिब ने अपने नौकरों को कहा इन सारे चौधरियों को आज शाम मेरे डेरे पे बुला। सारे इकट्ठे होकर हजरत अबू तालिब के डेरे पे आ गए। सरदार अरब, रईस मक्का, अली और मोहम्मद के मुश्तरका बाप उठ के खड़े हुए, एक खुतबा दिया जिसे खुतबातुल कुरैश कहा जाता है, कुरैश वालों को दिया हुआ खुतबा। हजरत अबू तालिब ने सबको अपने डेरे पे बुलाया। डेरेदार बंदे का असूल होता है, ये चोर को भी डेरे पे बुला के सीधा चोर नहीं कहता, निशानियां ऐसी बताता है, वो खुद शर्मिंदा हो के कह देता जी गलती मुझी से हुई है। जिसने जमाने को तहजीब सिखाई थी, उस हजरत अबू तालिब ने अपने डेरे में सबको बुलाया। बुला के हजरत अबू तालिब ने कहा देखो कुरैश वालों, आज खवैलत की बेटी खदीजा मेरे घर आई थी, उसने शिकायत की है कि मक्के की गलियों से उसका सामान चोरी होता है और मक्के वाले तुम हो। लिहाजा मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन चोरी करता है, मैं सिर्फ तुम्हें यह समझाना चाहता हूं आइंदा से काफिला ना लूटना। बाबा जी ये मैं हाथ बांध के कहने लगा हूं, जितने भी जाकरीन वाइजीन मिंबर पे बैठे आखिरी बंदे तक, ये जुमला मेरा नहीं, जुमला है हजरत इमरान का, जिसका बेटा बोले तो नहजुल बलागा बने, वो बाप कितना फसीहो बली होगा। हजरत अबू तालिब का जुमला मेरी पूरी जिंदगी की खताबत पलड़े पे रखी जाए, ये जुमला फिर भी बदली है। हजरत अबू तालिब, मैं तुम्हें घर बुला के सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं, औरत के काफिले लूटना कोई मर्दानगी नहीं है। औरत के काफिले लूटना कोई मर्दानगी नहीं, ये कोई तरीका है। वो भरदादार मस्तूर है, तुम उसका सामान चोरी को। बिस्मिल्लाह सरकार। इतना जुमला कह रहा था, यहां एक बंदा उठ के खड़ा हो गया, उसने कहा अबू तालिब तेरे मशवरे का शुक्रिया, लेकिन पहले यह बता कि हम करें तो करें क्या। अरब में कारोबार क्या है, पत्थर बेचे, सिवाय पहाड़ों के यहां पे है क्या मक्के में, न सनत न ज़रात, छोटे छोटे हमारे कबीले हैं, इतने दूर दूर के मुल्क है तजारत के लिए। अगर वहां तक तजारत के लिए जाएं तो जितना रस्ते में खर्चा है उसमें तो हमारा माल चला जाएगा। अब मेरी कौम के नौजवान सर उठाना, हज़रत अबू तालिब ने कहा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पास करने के लिए कारोबार कोई नहीं। इल्म मुआशियात का, इल्म इक्तिसादियात का, इल्म अकाउंट्स का सबसे पहला कानून अली के बाप ने बनाया था। आज तक दुनिया का इस्लामिक बैंकिंग निजाम अबू तालिब के बनाए कानून पे चल रहा है। हज़रत अबू तालिब ने तुमने मुझे पहले क्यों नहीं किया, तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं, जाओ मैं तुम्हें मशवरा देता हूं, जिसके घर एक ऊंट है एक ऊंट ले आए, जिसके घर एक घोड़ा है घोड़ा ले आए, जिसके घर एक बकरी है एक बकरी ले आए, जिसके घर कुछ भी नहीं एक मुठ जौ भी ला के खदीजा के तजारत के एक सामान में रख दो, जब तजारत का काफिला वापस आए जिसका एक ऊंट है दो ले लेना,
جس کے زور اونٹ ہے 4 لے لینا. جتنا دو گے گھر بیٹھے اتنا منافع ملے گا. اب گئے گھروں میں جو تھا بابا جی اب مجھے معاف کر دیجئے گا, اب میں یہاں پہ جملہ چھپا نہیں سکتا. اب طریق نے یہاں پہ ڈنڈی ماری ہے, مورخ نے اسلامیات اور دینیات میں لکھا ہے فلاں بندہ اپنے گھر میں گیا, اس نے دیواروں پہ ہاتھ مارے, سوئی بھی نہ چھوڑی, سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا. اس نے اتنے اونٹ اللہ کی راہ میں دے دیے, اس نے اتنے کنویں اللہ کی راہ میں دے دیے. قرآن منبر پہ لے کے آؤں, میں قرآن سر پہ رکھ کے طریق کا ضامن ہو کے اعلان کرنے کے لیے تیار ہوں. کسی نے بھی اللہ کی راہ میں نہیں دیا تھا, جس نے بھی دیا ڈبل کروانے کے چکر میں دیا, دگنا کروانے کے چکر. اگر کسی نے اللہ کی راہ میں دیا ہوتا تو خدا قرآن میں ذکر کر دیتا. نہ میں دلیل دیتا ہوں, پریشان نہ ہوں گے آپ, میں دلیل دیتا ہوں. اگر کوئی اللہ کی راہ میں دیتا, خدا قرآن میں آیت بھیجتا, جنہوں نے دیا ان کی روٹیوں کا بھی ہے, جنہوں نے نہیں دیا ان کے اونٹ کا بھی کوئی نہیں. اب گئے جو تھا لا کے حضرت ابو طالب کے بھائی, شاید میں اسی موڑ پہ بات ختم کر دوں. بڑا بہترین, بڑا لطیف سا خطابت کا ایک نقطہ آپ گیا. بابا جی اب گئے جو تھا لا کے حضرت ابو طالب کے صحن میں رکھا. کہنے لگے ابو طالب ہم نہیں جانتے وہ کون ہے, سامان دیا تجھے, دگنا لینا ہے تیرے گھر سے آگے. حضرت ابو طالب کا سامان یہاں رکھو, چلے جاؤ. جب تجارت کا قافلہ واپس ہے, ادھر نہیں جانا, ادھر آنا, میں تمہیں یہ مال دگنا کر دوں گا. اب سامان رکھ کے چلے گئے. ایک بندہ بھی خاموش رہ گیا تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت ضائع ہو گئی. سامان رکھ کے چلے گئے. حضرت ابو طالب نے مسکراتے ہوئے اپنے نوکر کو کہا, خدیجہ کے نوکروں کو بلا. بیوی خدیجہ کے نوکر آئے. حضرت ابو طالب نے سامان پورا کرو, یہی چوری ہوا تھا. ہائے 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 ہائے, سامان پورا کرو. سامان پورا کرو. بابا مشتاق شاہ جی, تاریخ اسلام کی یہ پہلی ریکوری ہے جو پوری ہوئی ہے. چور اپنے ہاتھوں سے سامان مالک کے گھر چھوڑ کے چلے گئے. بی بی خدیجہ کے نوکر پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا کل ابھی ہم نے شکایت کی ہے, آج سامان مل گیا, یہ کہاں سے ملا ہے, یہ کہاں سے آیا؟ حضرت ابو طالب نے کہا اب سنیے, اگر لفظ ہی ہوتے ہیں خطابت میں, ہمارے پاس نہ سر ہے, نہ تال ہے, نہ سوزی ہے, نہ کتابیں. ہم مسکینوں کے پاس لفظ ہی ہوتے ہیں, لفظ ہی آپ نے تولنے ہوتے ہیں. حضرت ابو طالب کو بی بی خدیجہ کے نوکروں نے کہا سردار یہ کہاں سے ملا؟ ابو طالب یہ کہاں چھوڑو, کہاں سے ملا؟ مال اٹھاؤ, خدیجہ کو جا کے دو, اور اس سے کہنا کہ ابو طالب کہتا ہے جب تجارت کا قافلہ واپس آئے نا, اس مال کا کوئی صدقہ اس کا کوئی صدقہ انہیں دے دیں. ابھی اسلام نہیں آیا, اسلام کی زمین زرخیز ہو گئے. جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہیں, میں کتاب کا حوالہ تھا, صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ جب غزوہ خیبر کے بعد, خیبر کے بعد مسلمانوں کا مال مدینے میں گیا. صحیح بخاری میں لکھا کہ اس دن مدینے کی گلیوں میں مسلمانوں کے بچے سونے کی ڈلیوں سے لیے ہوئے تھے. اس دن مسلمان دکانوں پہ جا کے اپنے پرانے کھاتے کھلوا کے اپنے قرضے واپس کر رہے تھے. اس دن اسلام امیر ہو گیا تھا. ایک ایک صحابی کے حصے میں صحیح بخاری کہتی ایک ایک کنتار سونا آیا تھا. کنتار کسے کہتے ہیں؟ ایک اونٹ کی کھال میں جتنا سونا آ جائے وہ ایک ایک صحابی لے کے اپنے گھر آیا تھا. اور اسی طریقے سے مسلم مشکات میں لکھ دیا گیا کہ جب میرے مولا علی گھر میں آئے تو ہاتھ میں خون سے بھری تلوار تھی. سید اپنے مقام سے اٹھی, امتحان دے کے کہتے ہیں یا علی میں نے بوجھ و کمبر سے سنا ہے آج اسلام امیر ہو گیا ہے, آج مسلمانوں کے بچے سونے کی ڈلیوں سے کھیل رہے ہیں, اور یہ بھی میں نے سنا ہے مذہب کو بھی آپ نے قتل کیا ہے, قلعہ قاموس میں علم بھی آپ نے گاڑا ہے, یا علی فتح بھی تیرے صدقے سے ہوئی ہے. آپ کا کوئی مال پیچھے آ رہا ہے, آپ کا کوئی سونا پیچھے آ رہا ہے. علی مسکرا کر میرے آقا کی بیٹی, میرے مولا کی بیٹی, تجھے نہیں پتا وہ صدقہ تھا, ہم سید ہے, وہ صدقہ تھا, ہم سید ہیں. صدقہ کھانے والا سید نہیں ہوتا, اور جو سید صدقہ کھا لے پھر اسے علی ولی اللہ سمجھ میں نہیں آتا. صدقہ سید کھا نہیں سکتا. اگر اندر چلا جائے پھر وہ پوچھتا رہتا ہے کہ جناب علی ولی اللہ کہاں لکھا ہے.
گفتگو ختم ہو اس مال کا کوئی صدقہ نہیں دے. چلے گئے بی بی خدیجہ کے نوکر جا کے بی بی کو خبر دی کہ بی بی سامان تو سارا مل گیا. بی بی کا سامان سارا مل گیا. پھر کہنے کہ وہ ابو طالب نے کہا کہ اس مال کا کوئی صدقہ ہو. تاریخ کہتی ہے کہ جب تجارت کا قافلہ واپس آئے 80,000 طلائی سونے کے دینار بی بی خدیجہ کو پہلے سے زیادہ منافع ہوا، کیونکہ اگلی رات جب تجارت کا قافلہ گھر سے نکلا چور محافظ بن گئے تھے. 80,000 طلائی دینار پہلے سے زیادہ منافع ہوا. 80,000 طلائی دینار کو یوں اپنی چادر میں لے کے، اب پھر میں لفظ قیمتی کہنے لگا ہوں، کوئی منت نہیں، جو بول پڑے گا نوکر پہ احسان کرے گا. یوں 80,000 طلائی دینار اپنی چادر میں لے کے کائنات کی پہلی خمس دینے والی عورت سیدوں کے گھر حق دے کے گئی. یوں آگے مار رکھا. حضرت ابو طالب نے 80,000 طلائی دینار دیکھے. دور کون تھا جب لوگ ایک وقت کی روٹی کو ترستے تھے. حضرت ابو طالب نے کہا خدیجہ یہ کیا؟ فرمایا یہ سب کچھ آپ کی ذہانت کی وجہ سے ہوا ہے، یہ آپ کا حصہ ہے، میں آپ کو دینے آئی. حضرت ابو طالب مسکرا کے کہا خدیجہ تجھے نہیں کسی نے بتایا کہ ہم اجرت لے کے احسان نہیں کرتے؟ اس نے اگر آپ اجرت لے کے احسان نہیں کرتے پھر ہم بھی شرمندگی کی زندگی نہیں جیتے. احسان کیا کچھ رکھے. ابو طالب رکھتے نہیں تھے، خدیجہ اٹھاتی نہیں تھی، درمیان میں توحید اتر آئی. حضرت ابو طالب نے کہا احسان کرنا چاہتی پر ایک احسان کر، بھتیجا میرا جوان ہے. حکم کیا تھا میرے بھائی نے، یہی سطر پڑھ دیتا ہوں، میرے بڑے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے، نام اس کا محمد ہے. اگلا جو تیرا تجارت کا قافلہ جائے اس میں میرا محمد ساتھ لے کے جانا، ہم تمہیں بتائیں کہ ہم کون ہوتے ہیں. اگلی صبح شریف ترین چچا اپنے شریف ترین بھتیجے کو نوکری دلوانے کے لیے خدیجہ کے محل کے دروازے میں پہنچا. ملکہ شرافت اپنے بستر طہارت سے تڑپ کے اٹھی، حریر و رندید کے پردوں کو پیچھے ہٹا کے دیکھا. بچپن میں جسے خواب میں دیکھا کرتی تھی مجسم محمد کی صورت میں دروازے پہ کھڑا تھا. بی بی نے نوکروں کی لائن لگی ہوئی سے ایک نوکر کو اٹھایا، نام اس کا میسرہ تھا. لیکن میسرہ اٹھ جا، یہ ہے سردار ابو طالب، یہ ہے اس کا بیٹا، اس نے آج رات قافلے میں ساتھ جانا ہے. میسرہ تیرا صرف ایک ہی کام ہے، نہ تُو نے بوری اٹھانی ہے، نہ تُو نے بوری رکھنی ہے، نہ تُو نے مال بیچنا ہے، نہ تُو نے نفع گننا ہے، نہ تُجھے نقصان کا کوئی خطرہ ہونا چاہیے. میسرہ تُو نے کوئی تجارت کا کام نہیں کرنا. بی بی پھر میں نے کرنا کیا ہے؟ بی بی کہتے تیرا صرف ایک ہی کام ہے، ذمہ داری میں تجھے دے کے بھیج رہی. تم نے اس محمد کے پیچھے سایہ بن کے رہنا ہے، اس محمد کے پیچھے سایہ بن کے رہنا ہے. مجھے واپس آ کے بتانا اس کا اٹھنا کیسا ہے، اس کا بیٹھنا کیسا ہے، اس کا سونا کیسا ہے، اس کا جاگنا کیسا ہے، اس کا چلنا کیسا ہے، اس کے چلنے کے طریقے کیا ہیں، اس کے کھانے کے سلیقے کیا ہیں، اس کے پہننے کے آداب کیا ہیں، اس کے بولنے کا طریقہ کیا ہے. میسرہ سایہ بن کے پیچھے چلے جا. میسرہ نے ایک نظر پیغمبر کو دیکھا، پھر بی بی کو دیکھا، پھر پیغمبر کو دیکھا، پھر بی بی کو دیکھا. بی بی اس کا سایہ بنا رہی ہے، اس کا تو اپنا سایہ ہی کوئی نہیں. اس کا سایہ بنا رہی ہے، اس کا تو اپنا سایہ ہی کوئی نہیں ہے. ذاکرین کی مجلس ہے، ہر ایک ذاکر یہاں بانی کی حیثیت سے یہیں پہ ختم کر دیتا ہوں. چلا گیا. میسرہ بے چینی سے بی بی خدیجہ انتظار کرتے رہی. میسرہ واپس آیا. میسرہ نے محل کا دروازہ کھولا. بی بی دیکھا دی میسرہ خبردار یہ نہیں بتانا کس شہر میں زیادہ تجارت ہوئی، کس میں کم ہوئی، کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا. میسرہ تجارت کی نہیں، مجھے میری عبادت کی باتیں بتا. میسرہ دیکھا تھا بی بی میں تجھے کیا کیا باتیں بتاؤں. یہ محمد عربی جنگل میں جاتا تھا، درندے اس کے پاس اپنی فریادیں لے کے آتے تھے، درخت سے جھک جھک کے سلام کرتے تھے، پرندے اپنے پروں کا اس کے سر پہ سایہ کرتے تھے، ذرہ سے اٹھ اٹھ کے درود پڑھتے تھے. بی بی جہاں بھوک لگتی جنت سے کھانا آ جاتا تھا، جہاں پیاس لگتی ٹھوکر مارتا چلتے اوپر آتے تھے. بی بی جبرائیل اس کے پیچھے چلتا تھا، میکائیل اس کے قدموں کی دھول کو صاف کرتا تھا، آسمان کی بدلی اس کے سر پہ سایہ کرتی تھی. بی بی دیکھتی میں سب چپ ہو جا، اتنا بتا عیب تو نہیں دیکھا. دیکھ تیری عزت کی قسم، یا وہ بے عیب ہے یا پھر یہ نہ اس میں کوئی ہے نہ اس میں کوئی ہے. خوش ہو گئی سیدوں کی ماں. خوش ہو کے بی بی نے کہا میسرہ 100 اونٹ سونا، 80 اونٹ چاندی، یمن کی ساری جائیداد تیری. کہاں چلا گیا جھنگا مجمع. 100 اونٹ سونا، 80 اونٹ چاندی، 100 اونٹ سونا، 80 اونٹ چاندی، یمن کی ساری. 100 اونٹ سونا. غریب ہے یہ.
80 ऊंट चांदी, यमन की सारी जायदाद तेरी। जितना चुप मजमा हुआ इतना ही मैसरा हो गया। उसने कहा 100 ऊंट सोना, 80 ऊंट चांदी, यमन की सारी जायदाद। बीबी क्यों? फरमाया तू तिजारत करके आया है तो मैं भी तिजारत कर रही हूँ। मुझसे तिजारत कर रही है? हाँ तिजारत है। सोना तू रख ले, 80 ऊंट चांदी तू ले ले, यमन की सारी जायदाद तेरे नाम कर देती हूँ। काम सिर्फ इतना कर, मेरी शादी का पैगाम लेकर अबू तालिब के घर से मेरी शादी का पैगाम लेकर वो तालिब के घर चले जा। मैसेज देखकर बीबी 100 ऊंट सोना, 80 ऊंट चांदी, यमन की सारी जायदाद। ना बीबी तेरा काम मुश्किल है, तेरी उजरत थोड़ी है। तेरा काम मुश्किल है, तेरी उजरत थोड़ी है। बीबी कहती आखिर तूने नौकर होकर अपनी औकात दिखा दी, मुंह से बोल तुझे क्या चाहिए? मैं मोहम्मद की जूती से वार के तुझे दे देती हूँ। मैं ऐसा देखता अपना सोना तू रख, तेरी चांदी तुझे नसीब हो, तेरी जायदाद तुझे मुबारक हो। पैगाम लेके चला मैं जाता हूँ। अगर मोहम्मद तेरे मुकद्दर का मालिक बन गया फिर मुझे इतना यकीन है जन्नत तेरी औलाद की मोहब्बत का नाम। मुझे क्या जरूरत है मैं सोना लूं, मुझे क्या जरूरत है मैं चांदी लूं? वादा कर बीबी जन्नत का। बस बस खत्म कीजिएगा। वादा कर बीबी जन्नत का। वादा हो गया जन्नत का, चला गया मैसरा। अब यहाँ में चंद बंदों के ज़हन पे सवाल आ गया, वो खतीब भी क्या जो मजलिस पर चेहरे में पड़े, तो पैगाम बीबी ने भेजा? हाँ हाँ बीबी ने भेजा। अगर पैगाम नबी भेजते आज मौलवी भौंक देता। मालदार जो थी इस्लाम को पैसे की जरूरत थी, अरब की शहजादी को शादी का पैगाम भेज दिया। या किबला शराई साहब मौलवी दूसरा राह निकाल देता। मालदार औरत को शादी का पैगाम भेजना नबी की सुन्नत है। खुदा ने कहा ना खदीजा, ना खदीजा, मैं अपने नबी के किरदार पे तोहमत बर्दाश्त नहीं करता। तू पैगाम भेज, तू पैगाम भेज। जिसे खताबत के जुमलों से मोहब्बत है वो लफ्ज की कदर करेगा। पैगाम तू भेज दे, पैगाम तू भेज, पैगाम तू भेज। तो जो मेरी तरफ कीजिएगा, पैगाम तू भेज दे। बीबी खदीजा ने कहा मेरे लब मैं औरत हूँ, मेरी अना है, मेरा मजाज है, मेरा भरम है, मैं औरत होकर पैगाम भेजूं। तारीख क्या लिखेगी, मुअर्रख क्या कहेगा? थोड़ा तारीख जो लिखती लिखने दे, मुअर्रख जो भौंकता भौंकने दे। पैगाम तू भेज। तो जो मेरी तरफ करना खुदा का वादा हो तुम्हें, पैगाम तू भेज, पैगाम तू भेज। मेरे अल्लाह मैं पैगाम कैसे भेजूं? तो मैं तू पैगाम भेज, मैं अल्लाह वादा करता हूँ तू पैगाम भेज, मैं एहसान का बदला दूंगा। मेरे मालिक एहसान का बदला क्या देगा? तो मैं शादी का पैगाम तू भेज, वादा मैं अल्लाह करता हूँ, मैं मोहम्मद की शरीयत में ला दूंगा। निकाह पढ़ने से पहले मौलवी लड़की की मर्जी पूछेगा, फिर लड़के की रजा। मैं सारे की सारी निकाह का इख्तियार ही औरत को दे दूंगा। बस मैसरा ने शादी का पैगाम दिया, शादी का दिन मुकर्रर पाया, 10 रबीउल अव्वल शादी का दिन तय पाया। नबी की शादी का दावतनामा वहां से छपा जहां से कुरान छपा था। हजरत अबू तालिब ने नबी की शादी का दावतनामा तकसीम करने के लिए अपने पुराने कम्मी को बुलाया। जबरील मेरे मोहम्मद की शादी का दावतनामा तकसीम करके, दावतनामा तकसीम हो गया, बराती उतरने शुरू हो गए। आप शादियों में जाते हैं, जिस घर में शादी हो, शादी से 1 हफ्ता 10 दिन पहले करीबी अजीज आ जाते हैं। फिर वो जो घर का बुजुर्ग होता है उसे कहते हैं जी हम पहले इसलिए आ गए, आपके घर में शादी है, हमारे लायक कोई हुक्म, कोई खिदमत, कोई जिम्मेदारी, कोई काम। अबू तालिब के सहन में 1.25 लाख नबी कह रहे थे, अबू तालिब बताओ हमारे लायक कोई खिदमत, कोई हुक्म, कोई जिम्मेदारी। हजरत अबू तालिब ने जिम्मेदारी लगाई, यूसुफ तू मेरे मोहम्मद के हुस्न का सदका दे, इब्राहिम तू मेरे नबी के सर पे ताजे खुल्लत रख, दाऊद तू जबूरी लहजे में मोहम्मद का सेहरा पढ़। मक्के का कच्चा रास्ता था, बराती अर्श वाले थे, पानी के छिड़कने का बंदोबस्त उसे दिया जिसके कदमों से अल्लाह ने जमजम को निकाला था।
बस सरकार बिल्कुल आखिरी जुमला आ गया, बाबा जी तशरीफ ले आए, इतने जाकरीन से इतना वक्त ले लिया, उन सब से मैं माजूद का हूँ। बारात नबी की घर से निकली, जब दुल्हा अपने घर से निकला, यासीन का सिकरा, मुजम्मल की मेहंदी, ताहा की लड़कियां, यमशाउनस की लड़ाई, इन्नमा युरीदुल्लाह की चादर, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह की अंगूठी, कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक की धुई। अबू तालिब हाथ पकड़ के कहा, और रब के गुस्ताखो, दरवाजे खोल के देखो, अब्दुल्ला के यतीम की नहीं, मेरे सरदार की बारात सज के धज के बारात अबू तालिब के घर में। अबू तालिब के घर से निकल के बारात बीबी खदीजा के आंगन के दरवाजे पे पहुंची। बारातियों का रूह थम गया। बारात में कहीं इब्राहिम, इस्माइल, यूसुफ, याकूब, याहया, जिक्रिया, ईसा, मूसा। जब बारात बीबी के दरवाजे पहुंची, इस्तकबाल करने वालियों में कहीं मरियम, कहीं हव्वा, कहीं आसिया, कहीं सारा। बारात को बिठा दिया गया। अब आ गया नबी का वक्त निकाह। अब फंस गया मौलवी, अब फंस गया मौलवी। अब हमें सिर्फ इतना बता, निकाह किसने पढ़ा? कमली वाले का निकाह किसने पढ़ा? मीठे मदनी का निकाह किसने पढ़ा? सोने नबी का निकाह किसने पढ़ा? क्योंकि जिस वक्त निकाह हो रहा है उस वक्त किसी का बाप भी मुसलमान नहीं था। तो मर्जी का नाम फिट कर लेता, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं था। वो बहुत बाद में आए हैं। 3 किताबों के हवाले, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वीडियो कैमरे की मौजूदगी में 3 किताबों के हवाले। तारीख तिबरी 1, सीरत हिशाम 2, सीरत हलबिया 3। तीनों किताबें अहले सुन्नत भाइयों की, तीनों किताबें बरादरान अहले सुन्नत की। तीनों किताबों में लिखा है कि हजरत अबू तालिब नबी और बीबी खदीजा के दरमियान बैठे। दरमियान बैठ के हजरत अबू तालिब ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल मिन ज़ुर्रियत इब्राहीम व नस्ल इस्माईल व इहकाम लिन्नास व यब्न सफ़ा व यब्न मरवा व ख़तम नबीय्यिन व राशिदी हाज़ा अख़ी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह हाज़ा शरफ़न व नबलन व फ़ज़लन कसीरा। हजरत अबू तालिब ने दोनों के दरमियान बैठकर तारीफ उस अल्लाह की जिसने हमें इब्राहीम की औलाद में रखा, जिसने हमें इब्राहीम की औलाद में रखा, जिसने हमें इब्राहीम की औलाद में रखा, जिसने हमें इस्माईल की नस्ल में रखा, व इहकाम लिन्नास, हमें इंसानों का हाकिम बना के भेजा। अल्लाह ने हमारे सरों पे ताजे नबूवत को सजाया हुआ है। काबे की चाबी हमारे घर पड़ी है, हाजियों को खाना हम खिलाते हैं। और ये मेरे बड़े भाई अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद है, हाज़िर शरफ़न व नबलन व फ़ज़ल कसीरा। पूरे अरब में इससे बड़ा शरीफ कोई नहीं है, पूरे अरब में इसकी फजीलत का सानी कोई नहीं है। मैं इसे साथ लेके तुम्हारे कबीले की बाइज्जत मोहतरमा मुकर्रमा बीबी खदीजा से इसका निकाह करवाने के लिए आया हूँ। ये जुमला कहने के बाद हजरत अबू तालिब अपने मकाम से उठ के खड़े हुए। बीबी खदीजा के पूरे खानदान की आंखों में आंखें डाल के हजरत अबू तालिब ने कहा, ऐ खानदान खवैलद, हक में है तुम बताओ, रकम मैं अदा कर देता हूँ। हक में है तुम बताओ, रकम मैं अदा करता हूँ। आओ हजरत अबू तालिब से पूछे, मौला किस खानदान से कह रहा है जिनके रस्ते में ईरानी कलीर बिछते हैं, जिनके नौकरों के खेमों के रस्ते सोने के होते हैं। मौला जमीनें मांग ली कहां से देगा, आसमान मांग लिया कहां से देगा। अबू तालिब का गुस्ताख न बन, अल्लाह ने कायनात में वो चीज पैदा ही नहीं की जिसमें मेरे अली की हुकूमत।